फ्रंट साइड पूरा डैमेज होइছে দুইটা বি লাগি না हेलो साथीगान गुड मर्निंग আজি মই যাই আছে কোহিমা চাকাপামা যাব আজি মই খান মহিনা দে দুইবাৰটো যায় তাতে তো ইয়া যাতে ঠিক जुपचा ब्रिज ওচৰতে এক্সিডেন্ট একটা লগ পাইছে যা কালি লাগা আছে এই এক্সিডেন্টটো তো মই আপোনাক দেখাই দেব এতিয়া এইটো সবই এইটো এল্টো আছে না এইটো ফ্রন্ট সাইড পুরা ড্যামেজ হৈ কিনা আছে দেখেন ফ্রন্ট সাইড পুরা ড্যামেজ হইছে এইটো ঠিক जुपचा हाइड्रो ब्रिज ना এইটো ব্রিজ ওচৰতে আছে কিনেকা কি লতে লাগিছে এইটো তো মই ঠিক না জানে কিলে এটা ঠিক কোহিমা যাতে মই এইটো লগ পা লাগা আছে কিনেকা এক্সিডেন্ট হইছে কি হইছে এইটো পুরা ডিটেইলস তো না জানে তো তো আপনি হাঙ্গে দেখাই দিও কই না সবই এটো কারণে আজিকালি কোহিমা আর ডিমাপুর রাস্তা কি হইছে না জানে নতুন সাল আহা পিছতে এক্সিডেন্ট বেশি লোক পাই আছে ডিমাপুর কোহিমা রাস্তাতে এটো কারণে কোন কোন হইলেবি গাড়ি চলাইলে আস্তে চলাবি হোশিয়াররা বেরাবি এনেকা দিন লোক না পাবলে सभी क्लास खान की पूरा भांगी किना खत्म और भीतर भी सभी एयर बैग खान भी सब खुली है और खून भी लगी किना से बेसि बिया डैमेज हुई बैक साइड लास्ट सीट भी सभी सब आगे फाले आहि जाइए जो कारण एनेका दिन लग नापाबले आमी सबके रिक्वेस्ट कर गाड़ी आस्ते चलाबी बेरा टाइम होशियार बेराबी एनेका दिन लग नापाबले ना तो इतना मैं खान जाए चाकापामा साथी कारण अपनी आनके तो दिखाई दिसे सब माने होशियार থাকিবি ভাল থাকিবি तो मैं যাব इतना साथी कारण सभी नागा हॉस्पिटल ওচৰতে गाड़ी और लागा लागि होइছে दे दुईटा बिया बड़ा लागि किना আছে नागा हॉस्पिटल ওচৰতে सभी লাগিছে गाड़ी लागि किना দুইটা भी लागि किना কি হইছে আজিকালি সাথে গান গাড়ি এক্সিডেন্ট বেশি হৈ আছে নতুন সাল আহা তো মানুহান কাৰণে কিসমত বিয়া লাগা সাল একটা আইছে নাকি এক্সিডেন্ট কোতে যাব এক্সিডেন্ট और बेसि भाग तो डिमापुर कोहिमा बीचते एक्सीडेंट लोग पाई আছে আজিকালি না সাথী হয় না নহয় কি হইছে না নতুন সাল আইছে নতুন বাল তো সাল তো ভাল করা যাবলে লান হয় না বিয়া হে লোক পাই আছে ঠিক নাগা হসপিটাল ওচৰতে থাকিছে তো এক্সিডেন্ট হোৱা তো নাগা হসপিটাল গেটতে साथी कारण फाइनली मैं कोहिमा टाउन पार कर लैसे इतना BSF कैम्प ला नीचे আছে सभी और ये मारुति लाश सर्विस सेंटर भी আছে सभी कोहिमा टाउन ताते আছে और इतना पार कर आइसे तो ये बोर्ड हाली আছে किलोमीटर बोर्ड 57 जनेपतो 132 जेसामी 120 मारुति सर्विस सेंटर अभी और ये सत्य रास्ता बेसि शार्प আছে दे टार्निंग बेसि আছে तो मैं इतना ओलाब ये तो साथी कारण इतना मैं ये যাব इतना और कमते 12-13 किलोमीटर पहुँचब लगे बीचते जाना सामान नामागिना ओलाब मैं तो इतना जाएगा देरी भी हुआ आज तो देरी हो चलो যাব साथी कारण आज तो जाफू माउंटेन तो एकदम क्लियर देखी আছে सभी साथी कारण आज भी एजरा पानी अलग लब और सेम जगह पहुँचे आज लास्ट टाइम भी एजरा पानी लुना गाड़ी तुलाई दिसे ग्लास तो आज भी बोतलते हाली लब ग्लास तो बेसि लेतरा होइছে ना तो कारण पानी लुना अलग ग्लास तो तुलाई दी सभी हिल्स ला पानी तो इमान साफा बोतलते किना पानी तो किना साफा थी इनका साफा আছে पूरा मिनरल वाटर सही ना एकदम साफा আছে तो गाड़ी ला ग्लास अलग धुलाई दी
सबै गाड़ी ताते राखी আছে दास ना अलग एको लेत्रा নহয় না दास उरी ना प्लास्टिक गिरा तो पूरा लेत्रा हो जैसे और वेफर ला पानी भी खत्म तो करने तो अलग धुलाई दियो मैं सबै गात धुलाई দিব ठंडा भी আছে দেই पानी বেশি ঠান্ডা আছে तो हाथ पर अलग मोली थी कोई तो पूरा आइस निस्ने हो जैसे हाथ तो ठंडा हो रहा क्या सके ये तो इतना धुलाई दिले सबले तो मन सफा देखिबो तो कान भी पूरा लेतर होइसे गाड़ी धुला भी एक हफ्ता होइसे जा हफ्ता धुलाइছিলে এইটো বেশি গাড়ী भी ধুলা নাই তো আজি অলপ সাফা কৰি দিব তেলা পানী এইটো পানী পৰা গাড়ী ধুলাইছিলে অলপ দুই সাফা থাকা নিচিনা আছে তো সাফা কৰি দিছে সবে পুরা শাইনিং ওলাইছে এটা তো যাব এখান ফাইনালি পৌঁছিছে মোহন জায়গাতে সেই দো হোটেল দে তো এটা ছাগলী খান নামাই লবে রে আৰু এতে সবে পেট্রোল পাম্প বনাব লাইছে এই पूरा खुंदी किना जगह बनाई लो ऐसे दिया तारे टैंकी भी आनी ना ऐसे फ्यूल टैंक और इधर होटल दे सभी ट्रक खाने मन भी रुकी ना जी ताते खुंदी किना पत्थर सत्तर खान सब आनी नहीं दे स्टॉक करी ना जे सभी ते पेट्रोल पंप बनाई ले वाले हो वो मोहन आदम दे ये तो बड़ा पेट्रोल लो पर वो सभी मुखानी ते सागोली खान तो नमाई लो वो सभी ये तो खाना ही से नौगांव आसाम बड़ा बासते बास পৰা আনিছে ময়লা গাড়ী পৰা এই দে চাকাবা মাদে তো এটাই তখন নামাই লব মালিককে মাতি কিনা সতিকান মখান খালি কৰি না এটা ওলাই দিছে এতিয়া কোনটো জায়গাতে আছে মই বি ঠিক না জানে হইছে কইমা চাকাবা মা বিচতে আছে এতে তো কি বনাই না আছে বলে এটা কি আছে ও তো রেস হাউস একটা বনাই না আছে সবই তো গেট भी আছে ঠিক হাইওয়ে ওচৰতে আছে তে জায়গা ভাল আছে দে পিকনিক স্পট ওদি পিকনিক স্পট भी একটা মজা হ'ব সবই আৰু নিচে দে ভিউ তো এনেকা আছে এতে এখানে পিকনিক খাবলৈ ভাল হ'ব না মানুহখান চাবি না এনা পাৰ্টি সাৰ্টি কৰি কিনা একদম লিখা তো লিখি না আছে লেতেৰা নকৰিবি হলিবি চাবি না লেতেৰা তো নকৰিবি কৈছে লেতেৰা তো নকৰি না আছে তো মই এখান দে এতিয়া ও তাতে হোটেল তো তাতে সাইড পৰা আহিছে এদের হাইওয়ে আছে এদের রেস হাউস তো ঘর একটা বনাই না আছে কি আছে তো মেইন गेट কি লিখি না আছে একবার দেখাই দিখাই দেব আপনাকে आइबे सभी निकाल से दे तो दे ओ अच्छा है ओहो ऐसा नहीं रखना चाहिए ना खा लिया तो नीचे फेंकने से ठीक है साफ सुथरा रखने से अच्छा होता है सफा रखे वो लगे चलो जाओ सदिकान सभी तो बोर्ड बनाए ना दे रेस्ट हाउस पिकनिक हाउस आए ना फैमिली हाल ना पिकनिक स्पॉट्स ना बेस्ट जगह एक ताज़ी तो खाली भी सफा रखी वो लगे इन्हें बोट भी लाना है लेतरा ना करूँ भी भी मानो मान लेतरा करूँ ना एक तो ऐसे सभी तो करी दरबार मैं जानी ऐसे चल जाबो इतना सतिकान मकान इतना ओलाई जाबो আৰু তো হোম পাই বুকি না যা গাড়ী ধৰলে মই কি জানি আছে নেকি মই লা ভিডিঅ' চাই গৈ না হালা কৰি আছে তো সতিকান এতিয়া তো মোহন সিটা ডিমাপুৰ যাই না ৰখিব ৰাস্তাতে ৰখা ৰখি নকৰিব তো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰিব আৰু আপুনি এখন ভিডিঅ'টো লাষ্ট তক চাৰ কাৰণে বেছি থেংকছ আছে আৰু এনেকা সাপোৰ্ট কৰি থাকিবি মোহনকে তো চলো বাই বাই ওই মাই ফ্ৰেণ্ড অলৱেজ স্মোকিং